What's up? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Andito tayo ngayon sa pangalawang pagkakataon sa Xiao Gracia Boutique. Ayan, naka 60% off sila lahat ng items. Kaya ano pang hinihintay natin? Pasukin na natin. Let's go! Tara guys, pasok na tayo sa loob sa Xiao Gracia Boutique. Ayan, tara. Samahan niyo ako sa loob. Guys, nandito na tayo ngayon sa loob ng Xiao Gracia Boutique. Ayan, ang daming tao, ang daming namimili ngayon dahil 60% off sila ngayon lahat ng items. Wow. Ayan. Ayan, mga sapatos, apparel, lahat ng klase dito nandito guys. Kaya pumunta na kayo dito, naka-less 60% sila lahat dito. Tara, simulan na natin. Let's go. Bago natin simulan ang video, kung napadaan ka lang sa aking channel, subscribe kung bago ka lang. Yan, at tumambay ka na rin para updated kayo sa aking mga videong ina-upload. Tara, simulan na natin. Let's go! Okay, simulan na natin dito sa Puma. Yan, Puma Ignite. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya 3 to 80. Naka less 60% na to guys. Oh. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Oh. Yan, check natin yung size niya. Yan, medyo malalim at medyo burado na rin. Siguro mga ano to guys, size 8.5, mga 8.5 to 9. Yan. Medyo may konting dilaw lang siya pero natatanggal yan. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, puntahan nyo na to, naka less 60%. Ang price nya yan, 3 to 80, naka less 60%. Yan, puntahan nyo na lang to guys. Oh. Sunod natin tong Jordan shoes. Wow, medyo malit nga lang size nya. Yan, may konting heel drag, toe drag. Ang price nya 1.8 siya guys. Oh. Medyo malit nga lang ang size niya. Ang size niya 5.5Y. Yan, kompleto pa. Oh. May insole. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo lang to. Yan, medyo malit ang size, pambata. Yan, check natin yung pares niya. Okay po. Minimal heel drag, toe drag lang din siya. Konting linis. 1.8 ang price, naka less 60%. Yan, puntahan nyo na lang to. Sa mga Jordan lover dyan. Oh. Ito, sunod natin tong Adidas NMD. Yan, okay pa to, pogi pa to guys. Oh. Yan, ang price nya 2,880, naka less 60%. Yan, okay pa to. Oh. Goods na goods pa. Kunting linis lang to mga guys. Oh. Yan, kunting linis lang, kunting laba. Ayan. Ang size na check natin. Yan, size 9.5 siya guys. Oh. Yan, kompleto pa, may insole pa. Yan, baka magustuhan nyo to. Murang mura na to, naka less 60%.
Yan, Adidas NMD. Okay po, wala pa siyang sole set guys. Yan, puntahan nyo na lang. Sunod natin tong Skechers na Ultra Go. Ayan, okay to guys. So, pang running. Yan, medyo may issue na siya guys. So, may punit na sa kanyang upper body niya. Yan, ang size niya, size 8. Yan, kumpleto pa. May insole. Baka magustuhan nyo pa to. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. 1 to 80. Yan, konting ano lang naman, oh. Diskartehan nyo na lang medyo punit niya. Yan, Skechers na Ultra Go. Yan, check natin yung pares niya. Yan, eto, wala, may punit din siyang konti guys. Yan, magustuhan nyo pa, puntahan nyo na lang. Yan, naka less 60% to guys. Yan, Puma, Skechers Ultra Go. Yan, ganda oh. Sunod natin tong Reebok Insta Pump. Ayan, ang size niya size 8. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, 980, naka less 60% to guys. So yan, baka magustuhan nyo to, mura na to, naka less 60%. Yan, check natin yung pares nya. Yan, eto. Yan, ang issue nga lang niya, wala na yung isang pump niya, sira niya. Yan, baka magustuhan niyo pa to, puntahan niyo na lang. Yan oh, okay pa, kaso hindi kayo maarte. Yan, puntahan niyo lang. Sunod natin tong Nike na Tailwind 7. Ayan, okay to guys. So, pang running, pang araw-araw, pwede to. Yan, kompleto pa, may insole. No, ganda ng colorway nito guys. So, ang price niya 1 to 80, naka less 60%. Yan, naka less 60%, 1 to 80 siya guys. Size 9. Yan, size 9 no. Yan, ito yung pares niya guys. So, yan, okay pa oh, goods na goods pa. Yan, minimal heel drag, toe drag lang, konting linis lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Panalo pa to, naka less 60%. So, sunod natin tong another Adidas NMD guys. So, yan, okay pa to, solid po, konting linis lang, medyo marumi yung outsole nya. Ang price nya 1.8, naka less 60%. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, check natin yung size nya. Yan, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to guys. So, yan, ito yung pares nyo. Okay po, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, dito lang yan. Pa magustuhan nyo, another Insta Pump Reebok. Yan, go pa yung pump nya guys. So, check natin yung size nya. Yan, size 8. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, linis pa nito guys. So, yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price nya 1,580, naka less 60%. Yan, ito yung pares nya. Buo pa yung pumps nya guys. Oh. Yan, kompleto pa, may insole pa rin siya. Yan, wala pa siyang sole set. 1,580, naka less 60%. Yan, baka magustuhan nyo, dito lang yan. Sunod natin tong Mizuno na pang soccer guys. Oh. Okay po, goods na goods po. Yan, sa mga nagsa-soccer dyan, puntahan nyo na to. Oh. Check natin yung price nya, 1 to 80 guys. Oh. Okay po, goods na goods pa to, naka less 60%. Yan, yung pares nya. Oh. Ganda pa guys. Oh, forma po. Yan, 1 to 80, naka less 60%. Yan, murang mura na to guys. Yan, ang size nya, check natin. Yan, size 8.5. Yan, 8.5 Mizuno pang soccer. Yan. Yan, dito lang yan oh. So guys, sunod natin tong Adidas na Adifrain Plus. Ayan oh. Medyo malaki ang size nya. Minimal heel drag, toe drag lang. Yan, 1 to 80 ang price. Ang size nya, size 11. Ayan, kompleto pa oh. May insole. Yan, baka magustuhan nyo to guys. So, solid po. Yan, wala pa siyang sole set guys. Oh. Yan, sa mga size 11 dyan. Yan, check natin yung pares nya. Yan, ito yung pares nya guys. Oh. Yan, okay pa. Oh. Goods na goods po.
Yan, sa mga size 11 dyan, puntahan nyo na to. Naka less 60% off. 1 to 80. Magkano na lang. Ayan, puntahan nyo na to. Solid. So, sunod natin tong Nike na Core Tour mga guys. So, ayan, medyo kumpleto pa. May insole. Ayan, di pa burado. Ayan, kunting linis lang sa midsole nya. Uy, may issue na siya. Konti guys. Ayan, may sole set na siya. Ayan, ang size nya, size 10. Ayan, size 10. Baka magustuhan nyo pa to. Minimal heel drag, toe drag lang siya. 1 to 80. Naka less 60%. Ayan, puntaan nyo na lang. Baka magustuhan nyo. Guys, sunod natin tong another Nike Air Max na ayan, parang pang outdoor to ang itsura nya guys. So, ayan, naka waterproof. Ang size nya 6.5, medyo maliit. Ayan, kompleto pa, may insole. Ayan, pang outdoor yata to guys. Ayan, baka magustuhan nyo to. Ang price nya, check natin. Ayan, 880 lang guys. Ayan, 880. Naka less 60%. Ayan, 6.5. Ayan, baka magustuhan nyo to. Puntahan nyo na to. Unahan na kayo rito. Ayan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ayan, check natin yung pares nya. Ayan, medyo may pintura to. Kayang diskarte yan guys. Matatanggal yan. Ayan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Puntahan nyo na to. Solid pa. Ayan, naka less 60% off. Ayan, dito lang yan guys. May nakita tayo ritong Puma. Ayan, Puma suede ata to guys. May pambabae siya. Ayan, halos wala pang ganong upod guys. So, 680 ang price. Naka less 60% pa. Ayan, ang size nya 5.5. Kompleto pa. May insole. Ganda ng mga upper body nya guys. So, lahat suede. Ayan, baka magustuhan nyo. Gamsole pa siya. 680. Naka less 60%. Ayan, yung pares nya. Check natin. Yan, okay pa goods na goods pa yung guys solid pa to. Puntahan nyo na to. 680, naka less 60%. Goods na goods pa. Sunod natin tong Vans. Ayan, napaka solid pa to guys. Ang size nya size 10. Yan, kompleto pa. May insole. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. 1880, naka less 60%. Yan legit Vans to guys. Yan, wala pa siyang sole set guys. Yan, ito yung pares niya. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Naka yan, 1880, naka less 60%. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid pa kunting linis lang. Ganda, panalo sa mga Vans lover dyan. Puntahan nyo na to. Sunod natin tong Nike na Roshiran guys. Napaka solid pa kompleto pa may insole. Yan, kunting linis lang. 1480, naka less 60%. Yan, lahat ng sapatos dito naka less 60%. At saka mga damit, pantalon dito guys, jacket, lahat ng klase. Kaya pumunta na kayo rito. Yan, tuloy natin. Yan, ito guys, solid pa to. Nike Roshiran 1480, naka less 60%. Yan, check natin yung size nya. Yan, medyo nagtatago yung size nya. Yan, size 10. Yan, size 10 siya guys. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda ganda ng colorway nya. Yan, size 10. Okay pa, 1480, naka less 60%. Yan, unahan na lang kayo rito. So, may nakita tayo ritong Reebok Classic. Yan, pamorma, pwede to. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Medyo marumi. Yan, 980, naka less 60%. Yan, ang size nya size 9. Yan, kompleto pa may insole, medyo madilim against the light. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, 980, naka less 60%. Guys, sunod natin tong Nike na Nike Dunk, SB Dunk na low. Ayan, medyo burado na yung size nya. Medyo natanggal na. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, medyo may konting sole set na siya. Yan, minimal heel drag, toe drag, 1 to 80, naka less
60%. Yan, baka magustuhan nyo pa to. Solid pa oh. Yan, minimal heel drag, toe drag 1 to 80, naka less 60%. Yan, mga size ano siguro to guys, mga size 9. Yan, baka magustuhan nyo pa to. Solid pa. Dito muna tayo sa ilalim. Ayan. Yan, dito pa rin yung Puma na RX. Yan, okay pa to guys oh. Gamsole siya, minimal heel drag, toe drag 2880. Naka less 60% na sila rito guys. Yan, may insole pa, kompleto pa. Na-vlog na natin to kat nakaraan. Yan, ang size nya size 8. Yan, baka magustuhan nyo pa to. Puntahan nyo na to guys. Hindi ito pa, wala pa siyang sole set. Yan, minimal heel drag, toe drag, naka less 60% na siya oh. Puntahan nyo na. Okay, so sunod natin tong another Nike shoes. Ayan, medyo may karumihan siya pero nalalaban yan. Yan, ang price nya 2280, naka less 60%, sorry. Yan, ang size nya 8.5. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, ito yung pares nya guys. Yan, medyo laban nyo na lang, medyo naninilaw na siya. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Naka less 60% na sila. Muna tayo sa gilid. Yan, medyo may namimili para makapili po ng maayos yung mga customer. Yan, dito muna tayo sa gilid. Sunod natin tong pang outdoor shoes. Ayan, the North Face to guys, solid. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price nya 1 to 80. Ayan, naka less 60%. Puntahan nyo na to guys, solid. Ganda oh. Ayan, the North Face, kompleto pa, may insole. Yan, check natin yung size nya, size 8. Yan, mga size 8 yan oh. Puntahan nyo na to. Solid pa to guys. Yan, pang hiking. Yan, ganda. Sunod natin tong Nike Air Force 1. Ayan, ang ganda ng colorway nya guys oh. Yan, ang size nya medyo burado na. Yan, check natin sa kabila. Yan, burado na rin. Tingin ko mga size 7 to guys, size 7. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya, 1880, naka less 60%. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda oh, ganda ng colorway nya. Okay pa to, 1880, naka less 60%. Yan, dito lang yan. Tabi nya yung the North Face guys oh. Solid, panalo. Natin tong Reebok Classic na pang running. Okay to guys, so ganda ng colorway nya, ganda ng forma nya oh. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price nya 1880, naka less 60%. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, check natin yung size nya, size 9. Yan, baka magustuhan nyo to guys oh. Yan, okay po, kompleto pa, may insole. Yan, ganda ng ilalim nya oh. Yan, size 9, 1880, naka less 60%. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Okay, sunod natin tong another outdoor shoes. Yan, ang brand nya guys oh, Playboy. Yan, ganda na ito guys oh, Playboy. Ang price nya 780 lang, naka less 60%. Yan, kompleto pa, may insole. Ang size nya size 6. Yan, sa mga size 6 dyan guys oh. Yan, legit Playboy to, pang outdoor, pang hiking. Yan, check natin yung pares nya. Ayan oh, okay po, may insole pa siya lahat. Yan, size 6. Yan, sa mga size 6 dyan oh. Yan, 780 lang. Ganda na ito guys oh, Playboy. Yan, dito lang yan oh. Add natin tong New Balance na 574. Ganda ng colorway nya guys oh. Okay pa oh, solid pa to. Ayan, may insole pa siya sa ilalim. Yan, 6.5 ang size. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, 680 lang, naka less 60%. Minimal heel drag, toe drag. Yan, ito yung pares nyo. Okay pa guys oh, ganda ng colorway nyo, pang babae siya. Yan, 680, naka less 60%. Yan, puntahan nyo na to. Wala pa siyang sole set. So, sunod natin itong Fila. Ayan, things
Alam ko si Grand Hilt nagsusot nito guys. Yan, halos wala pang ganong upod guys. So 1880, naka less 60%. Yan ang size niya, 6.5. Yan, check natin yung pares niya. Okay po, may insole pa siya lahat guys. Yan, baka magustuhan nyo to. Medyo malit nga lang ang size niya. Yan, solid na to guys oh. Ganda oh. Yan, puntahan nyo na lang. Ang price niya 1880, naka less 60%. Guys, sunod natin tong Adidas Adizero Feather 2. Yan, ang issue niya, wala na siyang lace, wala na rin siyang insole sa loob. Yan, okay po. Minimal heel drag, toe drag lang siya. 980, naka less 60%. Yan, 7.5 ang size niya. Check natin yung pares niya. Yan, wala na rin siyang sintas. Yan, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na. Naka less 60%. Yan, may katabi siyang pang basketball na hyper dunk. Ayan. Yan, medyo marumi lang. Kayo nang bahala maglinis. Yan, ang size niya, size 8. Yan, kompleto pa. May insole. Yan, minimal heel drag, toe drag lang. Ang price niya, di natin makita. Check natin sa kapares niya guys. Yan, ito. Yan, 1280, naka less 60%. Yan, puntahan nyo na lang. Guys, may nakita tayo ritong Nike na Nike Shield. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. 1280. Yan, kompleto pa oh. May insole. Ang size niya 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay po, goods na goods pa. Naka less 60% na sila rito guys oh. Yan, ganda. Check natin yung pares niya. Yan, eto, goods na goods po. Minimal heel drag, toe drag lang din siya. Konting linis lang. Yan, Nike Shield. Puntahan nyo na to. May mga leather shoes din sila rito. Yung tulad na ito, may pang hiking na naman tayong nakita. Yan, ang price nya 880. Yan, 880, naka less 60%. Yan, ang brand nya Decathlon. Size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to oh. Mga mahilig mag-hiking dyan oh. Okay pa to guys oh. Yan, ito yung pares nyo. Kompleto pa, may insole. Yan, okay pa, wala pa siyang sole set guys oh. Puntahan nyo na to. Mga mahilig mag-hiking. Ito, may katabi siyang Timberland. Issue nya, wala na siyang sintas. Pero okay pa oh, goods na goods pa. Yan oh, minimal heel drag, toe drag lang. Ang price nya, hindi natin makita. Check natin sa kabila. Yan, 1280, naka less 60%. Yan, ito lang yung issue nya. May gas-gas na. Alam nyo naman, okay, second hand. Yan, 1280, naka less 60%. Yan, tingin ko mga size 8 to. Size 8 to guys. Yan, puntahan nyo na lang, baka magustuhan nyo. Mga leather shoes guys. So, yan, hindi ko na maisa-isa. Yan. Ito guys, so may nakita tayo rito pang outdoor na Nike Air Max. Yan oh, medyo maliit nga lang size nya. Yan, ang price nya di natin makita. Yan, 1880, naka less 60%. Check natin yung pares nya. Yan oh, goods na goods po. Size 7.5. Yan, kunting linis lang to. Pang outdoor shoes. Dami mga leather shoes dito. Naka less 60% lahat dito guys. Lahat ng klase. Mga sapatos, pantalon, mga damit. Yan, ito guys. So, baka mahilig guys sa topsider. Yan, 680 lang. Naka less 60%. Yan, murang-mura na to guys. Oh. Yan oh, halos bago pa. 680. Naka less 60%. Yan, ito oh. Yan, ito, sandal Clark. Yan, leather to guys oh. Yan, legit Clark to. Yan, size 38. Yan, baka magustuhan nyo pang regalo. Ito po oh. Another pang hiking shoes. Yan, 1880, naka less 60%. Yan, size 12. Yan, pang malakihang paa. Yan, ito yung pares nya.
Okay pa, goods na goods pa. Issue niya, wala na siyang sintas, bilan nyo na lang. Ito tayo, ang daming pagpipilian dito guys. So, yan, mga pambatang sapatos. Yan. Yan, ito. Tulad na ito. Yan, branded shoes. Yan, Dr. Kong guys. So, mga pambata. Yan, 380 lang. Naka less 60% pa. Yan o, magkano na lang to. Yan, puntahan nyo na dito guys. So, ang daming pagpipilian dito. Yan. Dito pa, hanggang dulo yan o. Yan, puntahan nyo na lang dito guys. May nakita tayo ditong napakagandang Nike Huarache na maliit ang size, pambata. 780, naka-less 60%. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, ang size niya, size 3Y, pambata. Oh, ganda oh. Yan, puntahan nyo na lang. May Jordan na maliit pa rito guys, so pang baby. Yan, 280 lang oh. Yan, legit to, Jordan 6 pang baby. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, baka magustuhan nyo to sa mga maliliit na babying anak nyo. 280, naka less 60% pa. Yan oh, okay pa oh, legit to guys oh. Yan oh, 280 lang. Mga boots, yan, mga pambata, yan, mga toddler. Yan, ang dami rito guys oh. Yan, tulad nito, may Jordan 6 na naman oh. Yan, pambata. 480, naka less 60%. Yan oh, konting linis lang oh. Ganda oh. Yan, ito po oh. Ito yung pares nyo. Yan, 480, naka less 60%. Yan, baka magustuhan nyo no. Kompleto pa oh, konting linis lang. Yan, ito, may New Balance oh, pambata. Yan. Ito, ang daming namimili rito dahil 60% off sila ngayon, lahat ng klase. Mga sapatos, bags, damit. Ayan, mga blankets. Ayan o, daming namimili ngayon. Ito, may nakita tayo ritong Columbia na pambata. Ito, goods na goods pa guys o. Halos bago pa. 480 lang, naka less 60% pa to. Ayan, ito o. Goods na goods pa o. Ayan, may Vans, mga pambata o. Dami o. Ayan. May another shoes na pang basketball pa rito, LeBron James. Ayan, minimal heel drag, toe drag lang siya. 1880, naka less 60%. Ayan, size 11. Ayan, kompleto pa, may insole pa to guys ha. Ayan, ito yung pares nyo. Ayan, minimal heel drag, toe drag, 1880, naka less 60%. Ayan, puntahan nyo na to. Baka munahan pa kayo guys. New Balance na 574 Classic. Yan, ganda ng ano nyo, suede siya lahat ng body nya. Yan, medyo marumi, konting linis lang to, okay na to. Minimal heel drag, toe drag lang siya, 1 to 80. Yan, ito yung pares nyo, 1 to 80, naka less 60%. Yan, size 7.5. Yan, 7.5 oh, ganda oh. Suede siya guys, suede. Yan, dito lang yan. Na ito, sama na rin natin to. Tingin ko off lang to guys na Jordan. Yan, 9.5 ang size. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, kayo na humusga kung legit ba to. Yan, may upod na siya sa heel drag. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, may upod na rin to 440, naka less 60%. Yan, may katabi siyang ano, Air Force 1 na suede. Yan, ganyan talaga kulay niya guys. So, medyo kupas na. Yan, ang size niya, size 9.5. Yan, oh, kompleto pa, may insole. Yan, medyo may heel drag na siya. 280, naka less 60%. Yan, ito yung pares niya. Yan, medyo may upod na rin. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Okay, so nandito pa rin yung Nike Huarache. Ayan o. Okay pa, goods na goods pa siya. Pang araw-araw, pwede pa to guys. So, minimal heel drag, toe drag, 980 lang. Naka less 60% na to guys. Ayan, size 8. Ayan, kompleto pa. May insole. Ayan, baka magustuhan nyo. Ayan, check natin yung pares nya. Ayan, okay po. Goods na goods pa to guys. Ayan, pang harabas.
Pwede pa to. Puntahan nyo na to. Ganda pa. Guys, may nakita tayo rito sa sulok. Ayan, ganda ng colorway ng Adidas to guys. Oh. Ayan, Adidas Tech Fit X. Ayan oh, ganda ng colorway. Orange na orange. Ayan, ang size nya, size 8. Ayan, kompleto pa. May insole. Ayan, halos wala pang ganong upod to guys. So, 1 to 80, naka-less 60%. Ayan, ito yung pares nya oh. Ganda ng forma na ito guys oh. Soccer din yata to guys. Ayan, size 8. Kompleto pa, baka magustuhan nyo. Solid pa to guys oh. Puntahan nyo na to pa guys oh. Another Adidas Ultra Boost. Yan, halos wala pang gaanong upod to. 1880, naka less 60%. Ang size nya 7.5. Yan, kompleto pa oh. May insole. Yan, halos wala pang gaanong upod to guys. Solid pa oh. Wala pa siyang sole set. Ganda pa na ito. Yan, check natin yung pares nya guys. Yan, okay pa oh. Kompleto pa. May insole. Yan, medyo marumin nga lang yung midsole yung isang pares nya. Yan, baka magustuhan nyo pa to oh. Naka less 60%. 1880. Yan. Guys, hanggang dito na lang ang aking vlog update sa Xiao Gracia Boutique. Yan, sa mga napadaan lang sa aking YouTube channel, please like and subscribe. Yan, maraming salamat sa pag-antabay. See you next vlog. Peace out.